Retrogradni Merkur je jedan od najstrašnijih astroloških događaja. Možete da pošaljete poruku pogrešnoj osobi, posvađate se s voljenom osobom bez valjanog razloga ili da platite mnogo novca zbog nečega što ste mogli da sprečite. Saveti se samo nižu. Izbegavajte važne razgovore, dogovore, pregovore, potpisivanje ugovora. Ne kupujte automobile, telefone, kompjutere, belu tehniku. U vreme retrogradnog Merkura ne menjajte banku, ne pokrećite biznis, ne idite u katastar ni na sud, ne podnosite nikakve molbe ni zahteve i ne menjajte šifre za ime Božije. Da li je sve ovo zaista tako? Merkur je najmanja planeta sunčevog sistema i po udaljenosti najbliža Suncu. Merkur napravi jedan krug oko Sunca za zemaljskih 88 dana i on je jedna od 4 planete sunčevog sistema po kojima se može hodati, uz Zemlju, Veneru i Mars. S obzirom da je sačinjen 70% od metala i 30% od silikata i ima veliko gvozdeno jezgru u kome nema magme, možemo slobodno reći da je čitava planeta jedan veliki kamen, to jest kamenčina. Ako želite da izgovorite deminutiv ili augmentativ od reči Merkur, predlažem vam da to uradite u sebi ili dok ste sami. Svakako to ne radite naglas pred drugim ljudima. Kako uopšte Merkur postaje retrogradan, to jest kako dolazi do toga da ide unazad? Da ne bude zabune, retrogradnost u solarnom sistemu uopšte ne postoji. Sve planete se kreću samo direktno po svojoj orbiti, ali gledano sa naše planete, one idu napred-nazad. Drugim rečima, retrogradnost je optička varka i posmatrano sa Zemlje, nama deluje da se Merkur kreće unazad. Sad to je astronomsko objašnjenje. Astrološki, Merkur predstavlja čoveka, onaj umni deo svih nas koji razmišlja, komunicira i donosi odluke. A retrogradnost označava vraćanje unazad, grešku i promašaj. Kada se ova dva spoje, dobijamo situaciju da je značajno povećana verovatnoća od pogrešnih zaključaka i odluka, od nesporazuma i loše komunikacije. A pošto Merkur upravlja i procesom odlučivanja, kada on menja pravac i odluke se menjaju. I onda da postane ne, a ne postane da. I ono što smo mislili da može, na kraju ipak ne može. Ako ste se možda osjećali kao da 2023. godina nije baš počela onako kako treba, možete kriviti kosmos. Merkur, planeta komunikacije i informacija, već je bio retrogradan kad je stigla nova godina, a vratio se u direktno kretanje tek 18. januara. A kad je Merkur retrogradan, čuli ste šta se sve može dogoditi. I bojim se da možemo očekivati da će se ista stvar desiti još 3 puta tokom 2023. godine. Možda bolje da zapišete. Od 21. aprila do 14. maja 2023. Od 23. augusta do 15. septembra 2023. i konačno od 13. decembra 2023. do 1. januara 2024. godine. Dakle, to su periodi kada usporeno i na izgled kretanje planete unazad može na sličan način usporiti vaše kretanje u oblastima života kojima Merkur astrološki vlada, poput komunikacije i putovanja. To ne znači da ćete zagarantovano imati kašnjenja letova ili nedoumice tokom razgovora, ali u situacijama u kojima nemate potpunu kontrolu ili se možda niste dobro pripremili, verovatnije je da može doći do izvesnih poteškoća. Zato astrolozi ne vide retrogradnog Merkura kao ultimativnog glasnika loših vesti i loše sreće, kao što se često predstavlja, već umesto toga kao podsjetnik iz univerzuma da usporite, još jednom proverite detalje i radije obavite preispitivanje prošlosti, umesto da gurate nešto novo. Znači, ne treba srljati u nešto novo, nego se radije baviti stvarima kao što su savetovanje, konsultacije, ispravke nekih ranijih grešaka, opravke na sistemima koji ne rade, prikupljanje dobrih ideja kroz razgovore, sanjarenje, knjige, zatim meditacija, odmaranje, pisanje, planiranje, pravljenje strategije, brainstorming, manje rada, a više boravka u prirodi. Još jedno pravilo kojim ćete minimizirati posljedice bilo kakvog potencijalnog haosa je da u svoj plan i raspored unesete što više prostora i vremena,
što će vam pomoći da se lakše i bezbolnije krećete kroz sve iznenađujuće nezgode, pogrešne komunikacije ili kašnjenja na putovanju. Ugrađivanje dodatnog vremena u vaš raspored također će vam omogućiti da se angažujete na svim ponovnim zadacima koje astrolozi predlažu za iskorišćavanje energije tranzita unazad. Razmišljanje, analiza, planiranje, ponovna procena i tome slično. Zapamtite, retrogradni Merkur se odnosi na preispitivanje prošlosti, a ne na guranje napred u budućnost. Dakle, nema razloga za strah i paniku. Pogledajte na retrogradni Merkur drugim očima, da biste ga videli drugačije zbog njegovih dugoročnih pozitivnih strana, čak i ako može biti nezgodno dok se dešava. Ovaj period odlaganja i revizije nema za cilj da nas frustrira, kažu astrolozi, nego da filtrira ono što nam ne služi. I postoji važna lekcija koju treba izvući iz te poruke, pošto nam retrogradni Merkur pruža priliku da budemo u saglasju sa mirom, da se ponovo povežemo sa svojim unutrašnjim glasom i da cenimo činjenicu da je usporavanje neophodan i zdrav deo života. Baš tada, kada se ne budemo neprekidno bavili aktivnostima koje na izgled ne mogu da čekaju, imamo šansu da dosegnemo svoj najviši potencijal i da zaista napravimo kvalitativnu promenu u svom životu. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.